आयच्या खबराचित्रात तुमकां येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. कर्नाटकान मासाचे निर्यातीचेर बंदी घातली जाल्यार गोंय सरकारान गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात गोरवां मारपाक परवानगी दिवची. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान मागणी केल्या. कर्नाटकांतल्यान गोरवांचे वाहतुकीक पयलीं प्रमाण परवानगी मेळची हे खातीर मडगांवांतल्या मांस विक्रेत्यांनी आमदार चर्चिल आलेमावाची भेट घेतली. म्हाका जाय तें खावपा न्हू, तुका कितें जाय तें तुवें खावपाचें, तेका कितें जाय तें तेणें खावपाचें. साडरली हें कितें कर्नाटका बील हाडटाचें, हें बील कितें म्हणजे समज तो रिपोर्ट केले गोरवांक 50,000 फायन मारता, थिंगा 5 लाख आनी प्रेस हांव वर्सांक तुमकां केसो काय कोताय. आनी तूं म्हळ्यार म्हाका BJP वच म्हणून, हांव BJP पार्टी म्हळ्यार हांव BJP पार्टी कित्याक मानना, एका मालाक मानना. हे पळय आहा हे रूट आहा, रूट्स आहा, डेंजर. तुमच्यांनी हें मास बंद करपाक जायना. ही मुगे खावपा वस्त. हांव जाणा आख्या संवसार भोंवलो हांव मुगेलो 15 वर्सां हांवें बोटीर काम केलां. हे गांव सोडून पळय मुस्लीम भाव पळय आहाय, हांव जाणा हिंगा हांव जेडा हांव सदांच हेका वचपी, कितें वचपी हेका नुस्त्यानाचें काम करता आसतना सगळे तेंगे मुसलमान भावांक घेवन बोटी घेवन हिमी जाले तेंगे म्हाजे हाजी. तेन्ना हांवें चयलां तर एक गांव आहा, त्या गांवांत हिंदू भाव पासून सामकी बीफ खाता, कास्ता बिफा डिस्ट्रिक्ट थिंगा मेळटा सारकी हिंदू भाव सारके ते थिंगा रावताय. त्यामुळे हिंगा हायला आमकां कितें जाप काडा गाणाक म्हाजो पाळ पडयता. हांव कितें म्हणटा, खावपाची वस्त ती जोण्याक लेगीत खुशी. मुगे आवय म्हणटा म्हाका बीफ खायनाका, आय हॅव नो प्रॉब्लेम, हांव खायना. मुगे आवय म्हणटा म्हाका बीफ खा, हांव खावपा जाय. सो एक कॉमन मॅन आनी कॉमन मनशाचें खावपाचेर येवप हे पाटेक आनी हे हात धरून आहा. हांव तुका सांगूंक सोदतां आनी हांवें CMाक काल CMान एक स्टेटमेंट दिला. ताका लागून हांव म्हणटा ह्या भुरग्याक समजिकाय आहा म्हणून. हांव BJP मोगान ताका सपोर्ट केला, तो भुरगो बरो म्हणटा ताका सपोर्ट केला. तेणें काल दिलां आमगे मास बंद जावपाक. आतां हांव CMाक मागूं सोदता थिंगा प्रॉब्लेम जरी तरी बंद तरी कोता कर्नाटका असो इम्पोर्ट जावपा मास. आमगेली जे पळय मीट कॉम्प्लेक्स आहा थिंगा 20 गोरवां मारता, थिंगा 100 गोरवां मारपाक 100 गोरवां मारपाचे कॅटल मारपाचे तयार करपाक जाय. कित्याक आमकां 15 ते 20 टन दिसाक मास लागता. आतां क्रिसमस आमगेलो क्रिसमस आमकां बीफ बंदू, आमकां बीफ मारून खावपाची. हें कारण कितें, हें कितें चलना. आनी गोंयांत जे पर्यंत आमी गोंय आज पासून आमी गोंयांत बीफ बंद करपाक हांव दिवपाचो ना. मुजी पाळी जाल्यार हांव कसो ना. कित्याक आमगेल्यो खावपाच्यो वस्तू आमी आनी चड करून मायनॉरिटी कम्युनिटी पळय आहा ते हे बीफ खाता. थोडे जाण हिंदू भाव खायना, हांव तेंगे धर्म प्रमाणे ते खायना, पूण आमगे धर्म प्रमाणे आमी खाता. मुसलमाना धर्म ते खाता, तेंगे ईदाक बीद तोरीता हालीं ईद बीद बंद करची पडलें, क्रिसमस बंद करचो पडलो. ताका लागून हांव सांगूंक सोदितां आमगेले जे पळय मीट कॉम्प्लेक्स आहा CMान तयार करची. कित्याक थिंगा कॅपिसिटी आहा 200 पासून गोरवां मारपाची. आनी जरी तरी कॅटल मेळना जाल्यार महाराष्ट्रासून हाडपाचे आनी खंयसून हाडपाचे आनी गोव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाचो हाडपाक. गोंयच्या गोव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाचो. डिस्पेचू जाल्यार गोंयच्या गोव्हर्मेंटान करपाक जाय. कित्याक जो लोक तुगेलो आहा हिंगा मुस्लीम तुमी सांबाळपा जाय. मुस्लीम लोक जो लोक कॅथलीक तुगे आहा त्या लोकांक तुमी सांबाळपा जायो. जो लोक हिंदू आहा हिंदुआंक तुमी सांबाळपा जायो. ताका लागून हांव मागतां गोव्हर्मेंटा कडेन चड करून CMा कडेन डिफरन्सीस गोंया करून चिंतनाका. गोंया जो पिसफूल आहा तो उच करपाक चिंतनाका. आनी हेका लागून हांवें तुका आपयलाय आनी हांव सांगूंक सोदितां आनिकूय एक फावट सांगता गोंयांत बीफ बंद करपाक हांव दिवपाचो ना. मुगेल्या सपोर्टारूय दिवपाचें ना. दिस इज माय चॅलेंज. कित्याक
जितून हापा वस्तू म्हाका बंद करता वदी बरं मरण गेल्यार बरें मरे तिका रावपा जाय आमी देखून हांव सांगो सोदता तुमकां सरकारान आनी भोव करून चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर 100 दीस पडले आनी हे चिंतून आमकोडे मीट कॉम्प्लेक्स आहा थिंगा 200 कॅटल मारपाची तयार करची पडली पूण येयले आमी सगळे कोणच कितें पडलें फाल्यां 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 मॅडम सो एकूच डिमांड राहता तुझे हे आमचे स्लॉटर हाऊस आहा ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ते फूल फ्लेज स्टार्ट करपाचें ऑफकोर्स म्हजो सांग डिमांड तुमकां तर आमकां येना आमी पयसो आमकां हाडून दी सेम तूं हाडून दी आमकां बोल आमी आमी कातरपा तयार आहा 200 बोल कातरपाची कॅपेसिटी आहा आमी मीट कॉम्प्लेक्सान सो ट्रेडरांकूय प्रॉब्लेम आसचो ना जर ते ना कॉम्प्लेक्स ना आता आमची कुर्बानीच्या वेळार ट्रेडरांचो जेन्ना प्रॉब्लेम कुर्बानी ना आसता. बट देर इज अ हॅरसमेंट फ्रॉम द गोरक्षक आमच्या गोंयांत दिसाक 20 ते 25 टन बीफ येता बीफ फक्त गोंयांत मायनॉरिटी खावपाक लागून येना बीफ बिकॉज गोंय आमचो ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन एक फावटी बाबू आजगांवकर वेस्ट बेंगालान वचून थाटान ताणी म्हणिल्लें जेन्ना बीफ बॅन जालें तेन्ना तुमकां जर बीफ खावपाक जाय तुमी गोंयांत येयात म्हणून मनोहर पर्रीकरान पासून केन्ना बीफ बंद करूं ना बीफ जे आसा तें बारीक लोकांचें जेवण आयज आमी बीफ हाडटात कर्नाटका साकून हायकोर्टाचे सगळे गायडलायन्स फॉलो करून हाडटात जे हायकोर्टान सांगलां आमकां बॉम्बे हायकोर्ट की बैल म्हणटा तो 12 वर्सांचे वयर आसपाक जाय तो शूड बी फीट टू नॉट फीट टू एग्रीकल्चर फीट टू स्लॉटर आसपाक जाय वेटरनरी डॉक्टराची सर्टिफिकेट आसपाक जाय एका गाडयेन फक्त सोच गोरवां हाडपाक जाय ज्या गाडयेन गोरवां हाडटात त्या गाडयेचो कॅटल परमीट आसपाक जाय ज्या गाडयेन कॅटल हाडटात त्या गाडयेन तांकां चारो तांकां उदक आसपाक जाय जेन्ना कर्नाटकासून येता आसतना परचेज स्लीप वेटरनरीची डॉक्टराची सर्टिफिकेट घेवन येवपाक जाय ते आयल्या नंतर हांगा मागीर वेटरनरी डॉक्टर आसतात बीट कॉम्प्लेक्साक ते परतून चॅक करतात हे सगळे फॉर्मेलिटी सगळे नॉर्म्स गायडलायन्स सगळे आमी हायकोर्टाचे मानून आमी सदांच हाडटाले हांगा पण गोंयांत चड बुल्स म्हणटा ते ना गोंयांत जे आहा ते आमी कर्नाटकान डिपेंड आहात चड करून कारण आमी चडशे बुल्स कर्नाटकासून हाडटात आतां कर्नाटकान जे फार्मर्स आपले गोरवां विकतात ते केन्ना विकतात तेन्ना तांचो 12 वर्सां जालो तेन्ना बेश्टेच आमी आमचे जे कुरेशी मीट ट्रेडर्स जे आसात ते बेश्टेच वचून घेयनात कारण तेय कायदो फॉलो करतात ते पळयतात ते वेटरनरी डॉक्टरा कडेन व्हरून वेटरनरी डॉक्टराक व्हरून थंय पळयतात की गोरवां जी आसात ती 12 वर्सांची वयर आसा काय ना 12 वर्सां सकयल्यार घेना आनी ते विकतात तांचे ते विकल्या नंतर तांचे कितलेशेच कामां जातात ते 10-15 तेन्ना एक शेतकरी विकता ताजी चलयेचें लग्न म्हणून जाता ताजे एक सण म्हणून जाता तांचे खातीर एक बरो मोठो एमावंट जेन्ना असले बॅन जेन्ना येता तेन्ना फार्मर्स ते पयलींच त्रासान आसा ते कितें करपाचें ते तांकां ते एक तांकां एक आसा एक हेल्प आसा की गोरवां तरी विकून आमी कितें करतले ते लास्टाक तांचे कडल्यान तुमी हक्क काडून घेता अशें जालें आयज जो कायदो तुमी हाडटा चिंतपाक जाय की कितलेशेच आयज एक्सपोर्टर्स आहा बीफ एक्सपोर्टर्स ताचेर कित्याक बंदी ना जे बारीक लोक खातात तांचेर कित्याक बंदी आनी जे विकतात तांचेर कित्याक बंदी गोंयांत केन्नाच बीफ शॉर्टेज जावना खंयच्या सरकारान केन्नाच बीफ शॉर्टेज करूं ना आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागणी करता की हो सण सद्याक क्रिसमस आयिल्लो आसा न्यू इयर आयिल्लो आसा आनी हो ट्युरिजम सद्याक ट्युरिजमाचो फ्लो चालू जाला गोंयांत ह्या वेळार बीफ शॉर्टेज जावप एक दुखीची गजाल आसतली कारण क्रिसमस आनी न्यू इयर ह्या टायमार बीफ सारको गरजेचो आसता मुस्लीम समाज दिसाक एक 200 किलो मांस खाता ऑल ओवर गोवा 200 किलो आउट ऑफ 20 to 25 टन पर डे बाकीचो जो आसा क्रिश्चन्स वाव ट्युरिजम हॉटेलांत सगळे कडेन वता हो डेटा आमकां
मीट ट्रेडर्स, जे कुरेशी मीट ट्रेडर्स आसा तेंच्या कडेन मेळ्ळा. दिसाक 25 टन भायल्यान येता. आमी सीएमा कडेन मागणी करता की ज्या पद्दतीन पयलीं येताले 4 पीस करून कर्नाटका साकून, तशेंच तांणी ते कंटिन्यू दवरचे. नाजाल्यार जी गोरवां आमी कर्नाटकासून हाडटाले तांणी ते सॅक्युरिटी कित्याक म्हणटा हांव, जेन्ना गोरवां हाडटात बेळगांवसान तेन्ना खानापूर नाजाल्यार आनमोड असले जंगलात थोडे लोक रावतात, जे गौरक्षक म्हणून आसात ते रावतात, ड्रायव्हराक मारतात आनी गोरवांक जंगलांत सोडटात. सो बैलांक जर जंगलांत सोडले 2 लाख रुपया अशेंच गेले. थंयच्यान हाडटकूच ते जेन्ना हाडटा तेन्ना जशें हांवें सांगलें की सगळे पद्दतीन हाडटा, जे हायकोर्टान सांगला तशेंच. हांगा समज तेंच्यांनी 1-2 रिजेक्ट बी केले त्याच पद्दतीन आमी ते व्हरून सोडटात. सो ही जी हाडपाची जी आमकां जी प्रॉब्लम जातात, जर मीट कॉम्प्लेक्स जर आमकां सीएम आमकां करून दिता जाल्यार सीएमान आमकां सॅक्युरिटी मातशी दिवची थंयच्यान गोरवां हांगा हाडपा खातीर. आनी थंय जर आमकां 4 पीस करून जर हाडपाक मेळटा ते तेंच्यांनी तो कंटिन्यू जो आसा तो तेंच्यांनी कंटिन्यू दवरचो. इतलेंच मागता आमी आमचे उमेद सरकार. समाज कल्याण खात्यान दिव्यांग आयडी नोंदणी खातीर आयोजित केल्ल्या शिबिराक हजारभर लोकांनी नाव नोंदणी केली. हे शिबीर वास्को बायणाच्या रवींद्र भवनात घडोवन हाडले. अशे तरेची 15 शिबिरां आयोजित करपाचे समाज कल्याण खात्यान थारायला. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ह्या डिपार्टमेंटान आयज जो घडोवन हाडलेलो प्रोग्राम म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसरान तुमकां सांगले त्या प्रमाणे टोटल ऑल टुगेदर गोवान 12 कॅम्प जातले आमच्या ह्या दिव्यांग लोकां खातीर आनी तेतूंत 15 जातले ऑल टुगेदर टोटल. तेतूंतलो हो 12वो आनी सगळे कडेन प्रतिसाद म्हणजे आतां तुमी रजिस्ट्रेशन जर पळयलें सालसेटी नांव आयकता जवळ जवळ 1000 रजिस्ट्रेशन जालें. 755 नियरींग 1000 रजिस्ट्रेशन. आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां, आमच्या ऑफिसरान तुमकां बऱ्यापैकी डिटेलान सगळें सांगलें आनी फाटल्यान पळयलें जाल्यार लायन लागलेली आहा. म्हाका दिसता हांव म्हज्या पॉलिटिकल करियरान आयज पर्यंत म्हणजे ह्या लोकां खातीर खुबशें काम म्हाज्या मतदारसंघा पर्यंत केलां. हें प्रूव जाल्लें आहा. आमी व्हडलेशें एक स्कूल पासून मारला आनी संजय स्कुलाक सायडार 2 आहा. दोगांयक हांव बऱ्यापैकी म्हणजे ते उलोवन दाखोवपाचें आसना पूण मदत करता. आयज एक संकल्पना आमच्या तकलेन आयली. हांव आमच्या डिपार्टमेंटा सगळ्या हेडां कडेन उलयलो आनी अख्ख्या गोंयान हो आतां कार्यक्रम आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना सकल हो कार्यक्रम एकदम बऱ्यापैकी चालला. तुम्ही ऑफिसरांक विचारा. आयचो 12वो कार्यक्रम 12वो आनी आयज संख्या लोकांची येवपाक लागला. पळोवन खूब वायट दिसता पण इतली खुशी भोगता की लायफान आयज पर्यंत हांवें इतलो बरो कार्यक्रम हो नंबर 1 कार्यक्रम म्हाज्या लायफांतलो बारीक लोकां खातीर आनी ह्या दिव्यांगा खातीर केल्लो. इतलें म्हाका दिसता. कारण जेंकां कोण ना तांकां देव आहा म्हणटा आमी आनी हेंच्या खातीर आमी काम करपी आहा पळय ते तेंचे देव. तेंची फॅमिली आसो, तेजे भाव आसो, तेजे भयणी आसो, आमी कितें तरी बारीकशी मदत करता. आमचो येदो व्हडलो ऑफिसर आसो बरें काम करता. हे सगळे तेंच्या खातीर आयच्या दिसाक देव. तांकां बाबड्यान कांय कळना. जाल्यार तुम्ही रावंड मारून पळयल्यार तेंची परिस्थिती पळयल्यार देवान आमचेर केल्लो उपकार तेंचेरय करूंक जाय आसलो दिसता. खूब मन भरून येयला म्हाज्या आयज आनी खरेंच सांगता की हें सगळ्यात व्हडलें भाग्याचें काम, पुण्याचें काम आयज आमी सगळे जाण तुमी मेळून रिपोर्टरांनी बऱ्यापैकी सहकार्य केल्लें, साथ दिली. तुम्ही बाकी रिपोर्टर भावांक सांगा बऱ्यापैकी हें जावपाक जाय. ह्या सगळ्या लोकांनी हेचे बेनिफीट घेवपाक जाय आनी कांयच त्रास न जाता हेंकां सगळे बेनिफीट मेळोवंक जाय. ह्या उद्देशान आमी ऑर्गनायज केल्लो प्रोग्राम सक्सेसफुली चल्ला. सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक हांगा आहा. सांगलेले सगळे लोक जॉयन जावता. भेदभाव, जात, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी सगळे पयस करून लोक सपोर्टाक येयल्ले आहा. हें खरेंच खुशीची गोश्ट आनी खरेंच म्हाका सगळ्यान म्हाज्या लायफांतलो व्हडलो प्रोग्राम असो म्हाका दिसपाक लागला. This program is in collaboration with the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India. And what Social Welfare Goa is basically doing is they are trying to reach out maximum persons with disabilities in the state. This is our 12th camp which is happening. And we had started from Sanjay School. 6 camps we had in North Goa. And total 6, this is the 6th camp in South Goa. More 3 are left in South Goa. What we are doing here is we are calling persons with disabilities. They will be registered here
they will be assisted by a professional team of Artificial Limb Manufacturing Corporation, Government of India. They will see as per the eligibility कि what is the equipments required. जैसे wheelchairs है, you've got crutches, you've got artificial limbs, walkers, hearing aids है, आपके smart canes है, smartphones है, daisy players है, that is the book readers blind के लिए, वो सारी चीज़ें और mental retardation kit जो है. तो ये एज़ पर एलिजिबिलिटी अपनी 1,80,000 रुपीज़ पर एनम इनकम होनी चाहिए. यू शुड हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विच सेज यू आर अ डिसेबल्ड मोर देन 40%, ID प्रूफ एंड अ फोटोग्राफ. अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं एंड यू आर फॉलिंग एलिजिबल, यू विल बी अलॉटेड इक्विपमेंट जो अगले 3-1 महीने में यहीं पे ही हम लोग ला के देंगे. डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे ही होगा. उसके साथ साथ वी हैव गॉट अ स्पेशल काउंटर ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी. And this identity card is basically being given to persons with disabilities, जिसकी वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया रहेगी. अब गोवा का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र कर्नाटका में वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन वही सर्टिफिकेट के आधार पे अगर मैं UDID बना रहा हूँ तो वो मेरे को कन्याकुमारी से लेकर नीचे अपना ऊपर कश्मीर तक के काम करेगा. तो वी आर बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके हम लोग इनका डेटा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं रहेगा. हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई इनका डेटा हम लोग ले लेंगे. डेटा लेके कैंप के बाद ये पूरा अपलोड करेंगे ऑनलाइन. हमारा सोशल वेलफेयर का स्टाफ डेटा एंट्री वगैरह ऑपरेट कर अपना अपलोड करेंगे. उसके बाद अपने जो 4 हॉस्पिटल हैं, GMC, IPHB, हॉस्पिशो और अजीलो, वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि भी बराबर है कि नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स. एंड वो वेरिफिकेशन के बाद जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लोग डायरेक्टली कार्ड प्रिंट करके ATM जैसा बेनिफिशियरी के घर पे भेजेंगे. 5 से 6 महीने में वो आएगा. सो मैं ये बस देख रहा हूँ कि भाई जो हिसाब से मिनिस्टर का है यहाँ पे मिलिंद नाइक सर का, फर्स्ट टाइम शायद ऐसा हो रहा है कि भाई सोशल वेलफेयर तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा बैठा है, BDO के स्टाफ बैठे हैं, पंचायत सेक्रेटरीज, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे हम लोगों को हेल्प करने आए हैं. हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है साउथ का, वो हेल्प करने आए हैं. अपने जो GMC और हॉस्पिशो के डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे है, सो दैट अगर किसी के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको प्रोविजनल हम सर्टिफिकेट यहीं के ही देंगे, परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट वो ये कैंप का लाभ उठा सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे. तो आई वुड अर्ज मोर एंड मोर पीपल कि अभी हमारी और 3 कैंप्स बाकी है, यहाँ पे आए और अपना फ़ायदा ले इसका. एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जो हिसाब से सर का विजन है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक के जाना है, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग ये मीट भी करेंगे. और इस तरह से अगर आगे चलेगा तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव गोवा जिसको हम लोग बोल रहे हैं जो बनाना है, वो शायद हम लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे. ल्हानपणापासून पोलिओ म्हाका ल्हानपणापासून खूब त्रास जाता. खूब म्हटल्यार आतां हे आयचे सरान हे कॅम्प दवरला, तेच्या बद्दल सराचे खूब आभारी. आतां आमकां खूब आशा तयार जाला की कितें तरी आमकां फेसिलिटी हेचे पासून मेळटली आनी खुबश्या लोकांनी हेचो लाभ सुद्दां घेवपाचो. आनी हे सरकारा वरवीं आमी खूब आभारी आसा. आमकां अशे डिसेबल लोकांची याद करपाक आनी आमकां कितें तरी फेसिलिटी दिवपाक आमकां फुडाकाराक बरें जाता. तियात्रमाची व्हड करपा खातीर योगदान दिल्ल्या तियात्र कलाकारांचो भोवमान घडोवन हाडलो. तियात्र अकादमी आणि रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आणि रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नाईक आणि हेर मान्यस्थ हाजर आशिल्ले. सगळे फामाद अशे नामवंत अशे आपल्या फिल्डांनी काम केल्ले तांकां आयज खऱ्या अर्थान भोवमान फावो जाता असलेच सगळे सत्कार मूर्ती तुमी हांगा दवरिल्ले सगळे भाव भयणांनो, प्रेसाचे इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी सगळे दवरिल्ले भाव भयणांनो, आयज खऱ्या अर्थान ज्या पद्दतीन आयज सुरवातीक हांव पळयता ताचे पयली प्रोग्राम जालो आयज तियात्र अकॅडमी गोवा आनी जे घडून हाडलें आसा, खऱ्या अर्थान जेंकां तेणी लायफभर आपलें काम केलें, कार्य केलें, त्या लोकांचें मनोरंजन करता आसतनाच एक बरी मॅसेज दिवपाचें जें कार्य करतात ते आमचे तियात्रीक भाव. भावना सदीस आतां आमच्या भावान म्हणिल्ल्या प्रमाणे म्हाका लागींचे संबंद म्हूण खरेंच तियात्रीज आसात तेजे कडेन सदीस म्हजे लागींचे संबंद. कित्याक सदीस तांकां एक बरे विशय, बरी मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न आसता. आयज खुबशे म्हाकाय तियात्रां जे आमी हाडटा आमच्या भागांनी, म्हाका खूब कडेन गॅस्ट आसता, न चुकता आसतना म्हाका टायमार टायम काडून थोडोसो हांव बसता, तियात्र पळयता आनी टायम जर म्हाका शक्य जालो जाल्यार सगळो तियात्र पळयता. आनी सगळो जर पळोवपाक जालो ना जाल्यार
कंप्लीट तियात्र हांव लगभग सगळेंच पळयता. कित्याक तर खऱ्या अर्थांनी तियात्रा भितरल्यान जी मॅसेज आसता खंयच्या सगळ्या तियात्रा भितर एक बरी शिटकावणी आसता, मॅसेज आसता. जर कोण चुकता आसत जाल्यार चुकले म्हणून सोय माजार दाखोवप जाता. आनी जे वायट करणारो मनीस आसा तो वायट करणाराक ताका कशी शिक्षा आसता ते दाखयतात. एक संदेश आसता. प्रत्येक तियात्रांनी एक संदेश आसता, एक बरी मॅसेज आसता. म्हणून आयज हांव असो म्हणटालो की फिल्मां आसतात, हिंदी मुवी जावं बाकी वेगवेगळे भाशेन मुवी आसतात, पूण त्या मुवींनी सुद्दां एक्टर जे काम करतात तांकां तरी आनी एक रिटेक आसता. परत तांकां सारकें जालें ना तो शॉर्ट परत मारप आनी कितें करप ते खुबशे हे आसता. पूण जेन्ना तियात्रांनी जेन्ना स्टेजीर काम करतात ते मागीर व्हडलो तियात्र जावं ना खेळ तियात्र जावं, खेळ तियात्र सुद्दां पळयतात. खेळ तियात्र सुद्दां सामकें अशेंच खंयच्या झाडाच्या मुळार नाजाल्यार खंय तरी जंक्शनाचेर असो सुद्दां प्रोग्राम आसा जो खेळ तियात्र जातात. ते परफॉर्म करतात. आनी जे आमच्या तियात्रांनी सुद्दां आमचे कलाकार जे आपले जो परफॉर्मन्स दाखयतात ते खऱ्या अर्थांनी लायव्ह आसता. तांकां आनी हें आसना मिस्टेक जाली म्हणपाक ना, मिस्टेक जावन ते आनी सारकें करपाक न्ही. जें कितें आसा तें परफॉर्म ती करतात. आनी खऱ्या अर्थांनी एक लोकांचें मनोरंजन जाताच, पूण हांवें म्हणलें तशें एक बरी मॅसेज ती म्हत्वाची आसा. म्हणून हांव सदींच हांव उलयता तियात्रांत उलयता आसतना उल्लेख करता जे खरें हाडटा आसतना खरें हाडपाक केन्ना फाटीं फुडें जावचें न्हू. तें कोणाकूय वायट पडूं हांव म्हणजे सुद्दां म्हणटा केन्नाय हांव जर चुकता आसत जाल्यार म्हाका जो सगळे माजार तुमी जर कित्याक म्हणलें जाल्यार म्हाका कांय वायट दिसपाना. वयल्यान म्हाका तितलें शिकपाक मेळटा. काही राजकारणी वेगळे आसतात. काही राजकारणी आपलें जें कितें म्हणत आपलें जें कातार काडलें आनी कितें काडलें जाल्यार रिवेंज घेतात, राग करता आनी कितें करता आनी कितें करतात. ना, हांव मातशें वेगळो विचाराचो. म्हाका दिसता कितें जर चुकता आसत न्हू जाल्यार तियात्राच्या हेजे वयल्यान हे आमकां कितें कोण चुकता ताका राजकारण्या जावं किंवा आनी खंयच्या फिल्डान ताका करेक्शन करपाक मेळटा, आपली चूक सुदारपाक मेळटा. हो संदेश काडटात आमचे तियात्री भाव दितात. पूण आमचे काही आसात ते राजकारणी ते वेगळे भशेन घेतात. ना, सगळ्यांनी जे बरें आसा ते बरें सदींच घेवपाक जाय. हांव जेन्ना गोंय राज्याचो पयलीं लिडर ऑपोजिशन आसलेलो तेन्ना सुद्दां हांव हावजाक सुद्दां उलयल्लो आसा की अशें ओवरऑल हें आसा की लिडर ऑपोजिशन म्हणल्यार सरकाराची अटॅक करप, वायट उलोवप आनी कितें करप. सरकार हांव मातशें वेगळे भशेनी तें घेता. सरकाराक जर चुकता आसत जाल्यार सरकाराक दाखोवन दिवपूच. हांव लिडर ऑपोजिशन आसतना हांवें हावजाक उलयल्लें आसा की सरकार चुकता, लिडर ऑपोजिशनाचें काम आसा की तें चुकता तें दाखोवप. ताका जें कितें डिमांड करपाक जाय तें करपाकूच जाय. पूण सर कितें जर कितें काम बरें जाता आसत जाल्यार बरें म्हणलें म्हणून सुद्दां वायट जायना. बरें म्हणलें म्हणून लिडर ऑपोजिशनाचें काम फक्त वांकडेच उलोवपाचें अशें नासता. आनी तेन्ना हांवें म्हज्या 2-2.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर तशेंच केलें की बरें तें बरें, रॉंग तें रॉंग. कोण चुकता आसत जाल्यार तें हावजाक सांगप किंवा तें रॉंग आसा. आपल्याला आनंद जाता आज तियात्रकारां बरोबर जाणी ह्या तियात्राची माची येदी व्हडली करपाक वावर केला. तांचे बरोबर बसपाक आनी तांचे बरोबर ह्या कलेचो जांच्यांनी प्रसार केलो तांचे कडेन 2 उतरां उलोवपाक. फुडल्या वर्सा बाब सर्गेस्त यात्रेस जुवा ऑगस्टीन हाका 150 वर्सां पुराय जाता. 150 वर्सां आनी आमी ह्याच वर्साच्यान फुडल्या वर्सा हे 60 वर्सां जी पुराय जातात गोंयची लिबरेशनाची ती आमी मनयतात. चिंततालो एक मिनीट की 150 वर्सांचे पयलीं 100 वर्सांचे पयलीं तियात्र कसो आशिल्लो काय, त्या तियात्राच्या आर्टिस्टांनी कितले त्रास काडले आसतले. आयज आमच्या हातान मोबायल आसा, सोफिस्टिकेटेड जग जाला, वर्च्युअलाच्या निमतान आमी सगळे प्रोग्राम पळयता. आतां आनी तर उलोवपाचेंच ना, नाटकां बिटकां ती सगळीं सोडलां. आतां नॅटफ्लिक्स आयला, वेब सिरीज आयल्या. माची बदलली, जग बदललें. पूण जग बदलतना 1 मिनिटान खरेंच याद करुया की ह्या तियात्रकारांनी त्या वेळाचेर कितें त्रास काडले आसतले. फोन आसपाना, गाडयो आसना कोणाच्यो, बसी सारक्यो नाशिल्ल्यो, रेल्वे नाशिल्ली, फ्लायट नाशिल्ली. तरी आसतना एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर तियात्र करप हें सोंपें न्ही. एका जाग्या वयल्यान आनी पयशे बोल्सांतले घालून हें सगळें करून ही माची येदी व्हडली करप ही सोंपें न्ही. हें तांच्यांनी केलें, त्रास भोगले आनी ही माची इतली वर्सां पर्यंत तिगोवन दवरली. ही माची तिगोवन दवरून कोंकणी भास तिगोवन दवरली. ही माची तिगयतना
आमचो सगळो एकचारपण आसा गोंयकारपण आसा तें तिगोवन दवरलें आनी हें सगळें करतना केन्ना केन्ना घरदारा कडेन दुर्लक्ष केलें आसतलें आपल्या आरोग्या कडेन हेल्था कडेन दुर्लक्ष केलें आसतलें आनी म्हणून आयज तांकां हें सगळें तांकां करतना 150 वर्सांच्या हाज्या निमतान तांकां एक लायफ टायम जेन्ना पळय अवॉर्ड दिता तांकां तो फावो सो दिसता ही कौतुकाची एक थाप आसा चड उलयना हांवें बी पळयला दिसता 1960 जल्मल्लो प्रिन्स जागोब आसतलो आयज वर्साची 70 वर्सां हांव रॉंग बी आसा म्हाका खबर ना 60 19 सारको आसा 70 वर्सां पुराय करतना एक वेगळो विचार येता की ताणें त्या वेळा वयल्यान भुरगेपणांतल्यान सुरवात केल्लें आमकां उलोवपाक सोंपें आयताचें नवें जनरेशनाक पण त्या टायमार कांय नासतना कितें हाल काडले आसतले काय कितें त्रास भोगले आसतले काय म्हणून तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट तुमचें कर्तृत्व तुमी केल्लें काम केन्नाच कमी जावचें ना येणारी पिढी ही ती याद करून उरतली ती तशीच याद उरपाक जाय हाज्या फुडें तियात्र अकादमी जाय जाल्यार आमचे जोडपावला हे सगळे खीण आसा ते सगळे खीण एका व्हिडिओन एका हातून भितर कॅप्चर करून दवरचे की केन्ना तरी आमकां तें मेळचें खुबशीं तियात्रां अशीं जावन गेले ती कित्याचेरच कॅप्चर जाल्ली ना खंयच ना नायदर ऑन टीव्ही नॉर सम एनी व्हिडिओ आसचें ना हो सगळो जो इतिहास आसा तो इतिहास खंय तरी कंपायल करून दवरपाक जाय पडटलो 150 वर्सांच्या निमतान हें सगळें करचें आनी त्या वर्सा एक मोठो उत्सवी वातावरण आसचें हें ताका खातीर रवींद्र भवन सदांच हातभार दितलो ताका दितलो आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगाचो